probably confused or probably uncertain of things happening, and God has given you a word for them. Así que es tiempo que la iglesia se levante a ser iglesia. So this is the time for the church to be the church. Estamos en un tiempo decisivo. We are in a very precise and decisive moment. Estamos en un tiempo de hacer una guerra. We are at a time to do war. Iglesia, no estamos de vacaciones. Church, we are not in vacation time. Estamos en un tiempo de hacer guerra. We are in a time of making war. Estamos en un tiempo donde Dios nos está preparando para hacer una guerra. We are at a time where God is preparing us to make war, to wage war. Así que levántate y preséntate en las filas del Señor. So rise up and go on the front lines of the Lord. Deja a un lado tus preocupaciones, entrégaselas a Él. Leave behind your worries and give it to Him. Descansa en Él. Rest in Him. Porque algo importante para hacer la guerra es que a la guerra no vamos cargados. Because one thing that is important when we wage war, we don't go burdened, full of burdens. Los guerreros van únicamente con sus armas y con sus estrategias para hacer la guerra. So the warriors, they only go with their weapons and their strategies to do war. Un guerrero no puede ir cargado de otras cosas que no sean sus armas. A warrior should not be burdened with other things that are not his weapons. Así que en el nombre de Jesús yo te digo hoy, suelta esas cargas que no son tus armas espirituales. So I speak right now in the name of Jesus that you release every burden that are not your spiritual weapons. Quizás estás pensando cómo voy a hacer con el dinero o no sé qué preocupación puedas tener en este tiempo. Suelta esa carga y toma tus armas de guerra. Maybe you're thinking, I don't know what I'm going to do with the money that I have, or you have another worry. Right now, just release those burdens and take your weapons of war. Si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? If God takes care of the animals, why wouldn't He care for His children? Tiene cuidado de los pájaros, dice la palabra. ¿Cómo entonces no tendrá cuidado de sus hijos? The word of God says that He cares for the birds, and how much more would He care for His children? Entonces, déjale al Señor todas esas cargas. So bring to the Lord all of these burdens. En medio de este tiempo donde están sucediendo varios cambios, tú enfócate en ser un guerrero del Señor. In the midst of all this season where we're going through so many changes, focus in becoming a warrior for the Lord. Déjale al Señor tus preocupaciones. Give to Him all your worries. Vacía tus manos. And empty your Y hands. solamente recibe de Él en este tiempo esas armas que tú necesitas para pelear esta batalla. And only receive from Him what He gives you, the weapons that you need to wage war during this season and in this war. Así que mientras estamos ahorita en esta transmisión, yo declaro sobre tu vida, ahí donde está, recibe esta palabra. And so in the midst of this video that I'm sharing, I want you to receive this prophetic word. Es tiempo de soltar cargas. It's time to release burdens. Es tiempo de vaciar nuestras manos. It is time to empty our hands y dárselas al Padre. And give them up to the Y Father. decirle, Padre, pon en mis manos lo que necesito para pelear esta batalla. And say, Father, place in my hands everything that I need for me to fight and wage war. Así que levántate en el nombre de Jesús. So rise up in the name of Jesus. Suelta esa depresión. Release that depression. Suelta la ansiedad. Release the anxiety. Suelta el temor. Release the fear. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy ordenamos a todo espíritu de temor soltar las mentes. Today we command that every spirit of fear would release those minds. Espíritus de confusión sueltan las mentes. The spirit of confusion, leave those minds. Espíritus de opresión sueltan las mentes. Spirit of oppression, leave the minds. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y ahí donde estás, recibe las estrategias del Padre.
And right there where you are, receive the strategies of the Father. Recibe las palabras del Padre. Receive the words of the Father. Haz de tu fuente primaria la voz de Dios. Let your primary fountain be the voice of God. Ya deja de alimentarte de tantas noticias. Just stop feeding yourself with so much news. Y repito, es importante estar informado. And I say this again, it is important to be informed. Pero no puedes estar todo el día con las noticias. But you shouldn't be every day filling yourself with the news. Mejor conéctate en adoración con Dios. The best thing to do is for you to connect with God through worship. Siento en mi espíritu personas con ansiedad. I feel in my spirit strongly that there are people that are anxious. Personas que hasta les ha afectado sus nervios, su sistema nervioso. And people that even their nervous system has been affected En by el nombre de anxiety. Jesús, In the name of Jesus, recibe la paz de Dios. receive the peace of God right now. Recibe la palabra de Dios que te dice, hay esperanza. Receive the word of God that says there is hope. El Padre te manda hoy a que te levantes. The Father is calling you to rise up. Porque sabes una cosa, el guerrero no puede estar tirado. Because you know what the warrior cannot be on a side defeated. El guerrero necesita estar libre de todo temor. The warrior needs to be free of every fear. Necesita estar libre de toda depresión, de toda ansiedad. He needs to be free from every depression and every anxiety. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro libertad sobre tu vida, sobre tu casa. So in the name of Jesus, I decree and I declare freedom over your life, over your household. Declaramos la palabra del Señor sobre tu mente. We declare the word of God over your mind. Recibe ese príncipe de paz en tu casa. Receive the Prince of Peace in your house. Jesús es el príncipe de paz. Jesus is the Prince of Y Él Peace. quiere que duermas tranquilo And He wants you to sleep in peace. y que descanses en Él. And that you rest in Him. Así que recibe el descanso de Dios. So receive the rest of God. Agradezco a todas las personas que se siguen conectando. And so I'm thankful and grateful for everyone that is still connecting with us. Quiero continuar con esta palabra porque creo firmemente que estamos siendo convocados para una guerra. And I want to continue with this word because I strongly believe that we're being called to wage war. Estamos siendo preparados para pelear una batalla. We are being prepared to fight in a battle. Dios quiere que estés listo para hacer la guerra en este tiempo. God wants you to be ready to wage war in this time. Así que estamos siendo convocados para una guerra. So we are being called to fight in a war. Di conmigo, estoy siendo convocado para la guerra. Say with me, I'm being called for the war. Di conmigo, soy llamado por Dios para hacer guerra en este tiempo. Say with me, I am called by God to wage war this time. ¿Sabe que en Éxodo 15:3 You know that in Exodus 15:3, dice que Jehová es varón de guerra? it says that Jehovah is a man of war. Jehová es un varón de guerra. That Jehovah is a man of war. Diga conmigo, Dios es un Dios de guerra. Say with me, God is a God of war. Diga conmigo, el Espíritu Santo Say with me, the Holy Spirit está haciendo una guerra. is waging a war. Y Él quiere que tú seas parte de esta guerra. And He wants you to be part of this war. Porque Él es varón de guerra. Because He is a man of war. Así que, ¿por qué no dejas que el Espíritu Santo te entrene en este tiempo para esa guerra que Él quiere que hagas? And so allow the Holy Spirit to train you and prepare you for this war that you're waging on. También algo más que Dios quiere hacer en este tiempo
And also something else that the Lord wants to do during this time, Él está levantando una voz profética que convoca a esa guerra. He's raising up a prophetic voice that is going to call forth people for this war. Dice Deuteronomio 22. So Deuteronomy chapter 20 verse 2 Dice que cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. says, when you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esto? You know what this means? El Señor está levantando generales de guerra. The Lord is raising up generals for this war. El Señor está levantando gente que convoca a la guerra. The Lord is raising up people that I will call forth, or summon people for the war. Por eso es bien importante con quien te alineas define hacia dónde te mueves. That is why it's so important. Whoever you align with will define where you're moving towards. A quien escuchas define hacia dónde vas. And whoever you listen to will define where you are going to. Yo veo tanta gente que comparte videos I see a lot of people that they share videos. y comparten unos videos catastróficos llenos de temor, de desesperanza. And they share even videos that they're catastrophic, that are without hope. Y tristemente también he visto líderes haciendo lo mismo. And sadly, I've seen leaders doing the same. Es bien importante que tengas cuidado a quién estás escuchando. It is very important that you are careful to whom you're listening to. Porque a quien te alineas define hacia dónde vas. Because whoever you align to will define where you're going to. A quien tú escuchas define hacia dónde te mueves. And whoever you're listening to defines where you're moving towards. Yo te pregunto en esta hora, ¿a quién estás escuchando? And at this time, I want to ask you, who are you listening to? ¿A quién le prestas tus oídos? Who are you giving your ears to? Es bien importante en este tiempo, no podemos darnos el lujo de escuchar a gente incorrecta. It is very important that during this season that you do not give your ears to the incorrect people. Y yo le quiero hablar más a la iglesia. And I want to say this specifically to the church. Sé fuente de esperanza en este tiempo. Be the source of hope during this season. Sé una fuente de paz en este tiempo. Be a source of peace during this season. Ten cuidado, iglesia, a quién le estás prestando tus oídos. Be careful, church, to whom you're giving your ears to. Porque a quien tú le prestes tus oídos va a definir hacia dónde tú vas. Because whoever you're giving your ears to, it will define where you're going. Porque las palabras que tú escuchas vienen a tu mente, pero luego te demandan una acción. Because all the words that you listen to, they come to your mind, but they would demand an action from you. Entonces, por eso es tan importante que tengamos cuidado a quién estamos escuchando en este tiempo. So it is very important that we're very careful to whom we're listening to Por during eso the season. decía la palabra que había un sacerdote que convocaba. And so the word says that the priest was addressing to the army. Y convocaba al ejército para un tiempo de guerra. And they was addressing to the army to come forth so that they would go for this war. Es importante que tú estés listo It is important that you're ready para escuchar lo que Dios está hablando a los sacerdotes de este tiempo. to listen to what God is speaking to the priests in this season. Sigue a aquellos que están realmente llevándote a donde Dios está moviéndose en este tiempo. Really follow those that God is guiding to lead you to where God is moving at this time. Así que ten cuidado a dónde estás conectándote. So be very careful to whom you're connecting to. Es importante en este tiempo It is important in this season saber quiénes somos. to know who we are.
Mire lo que dice Deuteronomio 21. Look at what Deuteronomy 20 verse 1 says. Dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. It says, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them. Porque Jehová tu Dios está contigo. Because the Lord your God is with you. ¿Sabe lo que nos está diciendo en esta palabra? You see what this word is saying? Que veas lo que veas, So whatever you see, lo que esté sucediendo a tu alrededor, no matter what's going on around no you, tengas temor. do not be afraid. No tengas temor. Do not be afraid. ¿Por qué no vamos a tener temor? Why will we not be afraid? Porque los guerreros Because the warriors que han obedecido a esa convocatoria de guerra, that have obeyed this call to go to wage war, saben que quien va delante de ellos no es un hombre, they know that the one that goes before them is not a man. es Jehová de los ejércitos, Is Jehovah, the Lord of hosts. Dios Sebaot. That is God, or Jehovah Sabaoth. Él va delante de nosotros, iglesia, para pelear esta batalla. He goes before us, church, to wage this war. Y habrá personas que dicen, wow, pero ¿por qué nos tocó a nosotros en esta generación pelear con esto? You know, some people are saying, oh my gosh, how come we have to deal with this in our generation for us to face with this? Está siendo convocado para una guerra, no tengas temor. Don't be afraid. You're just being called to wage war. Y esta guerra es del Señor. And this war belongs to the Lord. Esta guerra no es de nosotros, This war is not our war. es del Señor. It is the Lord. Y si el Señor nos ha convocado como iglesia a hacer una guerra, Él no nos va a dejar derrotados. And if the Lord has called us to wage war in this season, He is not going to leave us defeated. Otra cosa importante en un tiempo de guerra Another thing that is important during a season of war es que no podemos tener temor, sino que tenemos que tener esperanza. is that we cannot be afraid, but we need to have hope. Y en el nombre de Jesús yo profetizo en esta hora que se sustituye el temor por la esperanza. And in the name of Jesus, I declare that right now hope is being substituted by fear. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, ahora mismo el temor se quita y viene la esperanza a tu vida. we declare that fear leaves and hope comes into your Recibe life. esperanza. Receive hope, ¿Sabe por qué? Los guerreros peleamos con una esperanza. because we as warriors, we fight with hope. Los guerreros no vamos a una guerra con temor. As warriors, we don't fight with fear. Vamos con esperanza. We go with hope. Vamos viendo ya la victoria. We go seeing the victory ahead of us. Deuteronomio 20, 3 y 4 habla Deuteronomy chapter 20, verse 3 and 4 y say, nos dice que no desmaye nuestro corazón, it says that do not let your heart to be fainted. que no temas, Don't be afraid. que no te alarmes, Do not panic. no te aterrorices, Don't be no terrified. entres en pánico. Don't be in panic. Y le agrego yo un poquito, no, And I'll add this. no compre todo el papel higiénico de las tiendas. Don't go out there and buy all the toilet paper in the stores. ¿Cómo hemos gozado con ese papel higiénico? So about this toilet paper, that was funny to us. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros. Because the Lord goes with us. Él va a pelear por nosotros He's going to fight for us contra nuestros enemigos against our enemies para salvarnos. to save us. Así que reciba hoy esperanza. So receive today hope. Reciba hoy esperanza. Receive today hope. Renuncie al espíritu de temor.
Renounce every spirit of fear. Deje de estar pensando, ay, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Stop thinking, oh my gosh, what's going to happen with my Y la job economía. and the economy. Jehová va delante de usted, no tenga miedo. Remember, Jehovah goes before you. Do not be afraid. Lo importante es a dónde usted se está alineando en este tiempo. The most important thing is who are you aligning with during this season? Porque es importante que usted esté alineado a la voz de Dios. It is important that you are aligned with the voice of God. ¿A qué voz estás alineado? What voice are you aligned with? ¿Cuál es tu fuente? What is your source? Porque si tú estás alimentándote de la fuente incorrecta, Because if you are feeding from the wrong source, ahí sí te puedo decir que hay desesperanza. and I can for sure tell you that there is lack of hope. Pero si tú te alineas a la voz de Dios, But if you align yourself with the voice of God, en Él hay esperanza, in Him there is hope. en Él hay victoria, In Him there is en Él hay victory. provisión. In Him there is provision. Yo creo que en este tiempo vamos a ver milagros financieros. I believe in this season that we will see financial miracles. Así que alíñate hoy con la voz de Dios, So today, align yourself with the voice of God, porque Él va a cuidar de ti en este tiempo. because He will care for you during this season. Alíñate a esa voz para que Él te dirija cada paso que deje en este tiempo. Align to this voice so that He will direct you in every step that you take. Porque un guerrero entra a la guerra, pero con cuidado da sus pasos. Because a warrior goes to wage war, but with care, he takes his steps. Estamos en un tiempo donde necesitamos que la voz de Dios alinee cada paso que vamos a dar. We are in a time and a season with God that the voice of God needs to align every single step that we take. Esa voz quiere alinear tus pensamientos ahora. That voice wants to align your thoughts right now. Esa voz quiere traer orden ahora. That voice wants to bring order right now. Esa voz quiere sacarte del estancamiento en que estabas ahora. That voice wants to remove you from the stagnation that you've been right now. Porque sabe qué va a pasar en este tiempo. Dios va a sacarnos del estancamiento. Because you know what God is doing in this season. God is removing us from every stagnation. Y usted puede decir, pero ¿cómo? And you probably might ask, how? Porque usted está viendo solamente lo que se ve en lo natural. Because you're only looking and seeing what's happening in the natural. Pero hubo un guerrero que nos dio un gran ejemplo y es el apóstol Pablo. We have a warrior that has given us a great example, and that is the Apostle Paul. El apóstol Pablo estaba en una prisión Apostle Paul was in a prison, y él estaba encadenado en una prisión. and he was chained in a prison. Pero desde ahí él establecía el reino. But from there, he established the kingdom. No hay paredes físicas que puedan limitar a la iglesia. There are no physical walls that can limit the church. No existe un enemigo que pueda apagar la iglesia. It does not exist. There's no enemy that can ever quench the church. Yo hago un llamado a aquellas personas que asisten a una iglesia. And even it's a call for those that attend to a church. No es un tiempo de estar de vacaciones. This is not a season to be in your vacation. No es un tiempo de estar de vacaciones solamente durmiendo y comiendo y escuchando las malas noticias. No, no, no. No, this is not a season for you to be in vacation, to sleep, to wake up, to eat, and listen to bad news. No, no, no. No, porque el guerrero va a la guerra y siempre tiene que estar listo. No, because the warrior has to go and wage war and has to always be ready. Tienes que estar listo a los diseños de Dios en este tiempo. You need to be ready for the designs of God in this season. Tienes que estar preparado para las actualizaciones que Dios está dando cada día. You need to be prepared for all the downloads that God has for you this every day. Porque hoy más que nunca, como guerreros, necesitamos estar actualizándonos cada día con lo que Dios está hablando.
Because as warriors, we need more than ever to be updated with everything that God is giving us every day. Así que tienes que estar listo. So you need to be ready. Tienes que estar preparado. You need to be prepared. Mire, yo me atrevo a decir en esta hora que ya no estamos en un tiempo de entrenamiento. So see, I'm even bold to say this, that we are not in a season of being ready or to be prepared, Yo creo in training. Yo creo que Dios ya te entrenó para este tiempo. I strongly believe that God has already trained you and prepared you for the season. Es un tiempo de aplicar lo que ya Dios te ha dado en tiempos anteriores. It is a time to apply what God has already given you in previous seasons. Es un tiempo de tomar esas armas de guerra. It's a time to grab those weapons of war. Es un tiempo de tomar todo ese almacén It's a time to take all the storage de palabras proféticas que Dios te dio en el pasado, of prophetic words that God has given you in the past. que tenías ahí empolvadas, guardadas, That you had olvidadas. there in the dust, that they were kept somewhere and you probably forgot them. Es tiempo que empiezas a desempolvarlas y a creerle a Dios por esas palabras. It's time for you to dust them off and for you to grab them and believe God for what He has spoken over you. Es tiempo de tomar esas palabras y empezar a decretar sobre eso que Dios ya habló. It's time for you to grab those words and begin to decree over them of what God has already spoken. Necesitamos en este tiempo esos intercesores guerreros We right now need those intercessors that Que are warriors. que tomen esas palabras proféticas That they will grab those prophetic words y las establezcan sobre la tierra. and they will establish them over the earth. Porque iglesia amada, no es un tiempo de estarle preguntando a Dios qué Dios va a hacer. Because my beloved church, this is not the time to be asking God, what is God going to do? Es un tiempo donde Dios nos está viendo a nosotros y nos está diciendo, iglesia, es el tiempo de ustedes para ir a pelear con lo que yo les he dado. It's time where the Father is calling us and saying, and looking at us and saying, my beloved church, it is a time for you to grab what I've already given and fight with it. Es un tiempo de tomar las palabras que Dios te ha dado y empezar a pelear por ellas. It's time for you to grab those prophetic words and fight for those words. Así que saca esas palabras, So bring forth those words. tráelas. Bring them down. Y dile Espíritu Santo, tráeme a memoria las palabras And- que me has hablado. And say, Holy Spirit, bring it to my memory, those prophetic words you've spoken over my life. Y escríbelas. Write them down Y pelea por esas palabras. and fight for those words. Pelea por lo que Dios ha hablado para las naciones de la tierra. Fight for those words that God has spoken over the nations in the earth. La voluntad de Dios es que la tierra tenga salud, sanidad. The will of God is that the land on the earth will have health and healings. Porque ese es el plan de Dios, siempre traer sanidad a las naciones. Because that's the plan of God, to bring healing to the nations. Pero ¿dónde están los guerreros que van a levantarse a establecer los decretos de sanidad? But where are the warriors that are going to rise up in the season and make those decrees of healing? Levántate, guerrero, y empieza a declarar lo que Dios ya ha hablado. Rise up, warrior, and begin to decree what God has already declared. Lo que la voz de Dios ya ha dicho. Say those things that the voice of God has already spoken. Hoy declaro que te desintoxicas de toda voz que no sea la voz de Dios. Today I declare that you disintoxicate yourself from every voice that is not the voice of God. Siento en mi espíritu que hay gente que va a empezar a ser desintoxicada espiritualmente de cosas que Dios no ha hablado. I feel in my spirit that people are going to be disintoxicated in their spirits of things that God has not spoken. Ahora salen de tu mente, Right now, they leave your mind. de tu corazón, They leave your heart. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Porque lo viejo y lo nuevo no pueden cohabitar.
Because the old and the new, they cannot live together. Solamente lo nuevo está con lo nuevo. Only the new remains with the new. Así que recibe la palabra de Dios. So today, receive the word of God. Hoy más que nunca, iglesia, Dios quiere hablarte a través de sueños, de visiones. Today, more than ever, beloved church, God wants to speak to you through visions and dreams. Así que yo activo en el nombre de Jesús el espíritu de profecía. And so right now, I activate in the name of Jesus the spirit of prophecy. Y se abren tus ojos espirituales. And that your spiritual eyes will be open. Tus oídos espirituales. Your spiritual ears will be open. Tus sentidos espirituales. And your spiritual senses. Se conectan a lo que Dios está haciendo en este tiempo. They will connect with God to know what God is doing in this season. ¿Sabe que hay una palabra? You know, there is a word de un episodio en la Biblia. Of an episode in the Bible. De cuando va el profeta de Dios y está con su siervo. And when a prophet of God is with his servant. Y su siervo simplemente estaba viendo todo lo que tenían en contra. Then the servant was only seeing what was against them. Pero el profeta de Dios le dijo. But the prophet of God told him. Levántate porque son más los que están a nuestro lado. Rise up because there are more of those that are with us. Son más los que están a nuestro favor. There are more of those that are in our favor. Que los que están en nuestra contra. Than those that are against us. Así que yo profetizo sobre tu vida lo mismo. So I prophesy over your life the same thing. Hoy declaro que tus sentidos espirituales. Today I decree that your spiritual senses. Se activan. They are activated. Para que puedas ver que es más lo que está a tu favor que lo que está en tu contra. That you're able to see those that are more in your favor than those that are against you. Ahora te levantas para ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de ti. Right now you rise up to see what God is doing and to see what God is doing through you. Yo creo que este es un desafío para la iglesia para que realmente seamos iglesia. I believe that this is a challenge for the church so that she becomes really the church. Para que realmente seamos embajadores del reino. That we will all truly be ambassadors of the kingdom. Así que levántate. So rise up. Levántate, iglesia. Rise up, church. Y aprovecho también para hablar a aquellas personas que quizás no tienen a Jesús en su corazón. And I also take the opportunity to speak to those that are listening to me that do not have Jesus in their hearts. Es tiempo de que tú te alinees a Jesús. It's time for you to align with Jesus. Así que si hay alguna persona que nos está viendo y no tiene a Jesús en su corazón. So if there's anyone that is watching us and does not have Jesus in their heart. Hoy recibe a Cristo en tu corazón como tu Señor. Today receive Jesus as your Lord and Savior. Dile, Jesús, ven a ser mi Señor. And say, Lord Jesus, come and be my Lord. Ven a ser mi Dios. Come and be my God. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a depender de Él. It is a time that God is asking us to depend on Him. Es tiempo de levantarnos. It's time for us to rise up. Y quiero ir terminando esta transmisión. And as I'm closing up this video. ¿Sabe que para hacer una convocatoria de guerra? You know, in order to summit warriors for war. Dice Deuteronomio 28. Deuteronomy chapter 20 verse 8 it says. ¿Sabe que para ir a la guerra se necesitaban ciertas características para ir a la guerra? You know that there were certain characteristics that were needed in the warriors in order for them to go to war. Dice, y volverán, Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso, pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. It says, verse 8, then the officers shall add, is anyone afraid or faint-hearted? Let him go home so that his fellow soldiers will not become disheartened too. Hay una preparación en el corazón del guerrero. There is a preparation that happens in the heart of the warrior.
Y es que el guerrero tiene que ir preparado en su corazón con un espíritu de valentía. And as the warrior needs to be prepared in his heart and go with a spirit of courage. Dice la palabra que no se nos ha dado un espíritu de temor. The Bible says that we were not given a spirit of fear. Así que si usted ha sido afectado por un espíritu de temor, quiero decirle, eso no viene del Espíritu Santo. So if you were affected by a spirit of fear, I want to tell you that that does not come from the Holy Porque el Spirit. espíritu que da el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Because the spirit that the Holy Spirit gives is a spirit of power, of love, and self-discipline. Es un tiempo de que la iglesia tiene que vivir en su identidad. This is a season where the church needs to live in her identity. Es un tiempo It's a time donde Dios quiere where God wants que pelees you to fight desde la identidad correcta. from the right identity position. Porque no podemos ir a la guerra con mentalidad de esclavos. Because we cannot wage war with the mindset of slaves. Tenemos que ir a la guerra con mentalidad de hijos. We need to wage war with the mindset of Porque children. los hijos saben que su padre los cuida siempre. Because the children know that their father cares for them always. Así que antes de ir a la guerra, tú necesitas nacer de nuevo. So before you wage war, you need to be born again. Tú necesitas recibir esa identidad de hijo. You need to receive this identity of a son or a daughter. Así que venimos contra toda mentalidad de orfandad. So now we come against every orphan mindset, Todo espíritu de orfandad. every spirit of orphan spirit. Hoy, en el nombre de Jesús, he echado fuera de las personas que están viendo este video. Today we declare that they leaves the minds of people that are watching this video, Y que recibes una identidad de hijo. and that you receive this mindset of a son. Queremos agradecerte por sintonizarnos en esta noche. We want to thank you for connecting with us tonight. Queremos pedirte, que compartas este video con tus contactos. Compártelo, toma unos segunditos ahora mismo y comparte este video. And we want to ask you to take these few seconds to share this video with all your friends. Y quiero motivarles a las personas que asisten a una iglesia, no dejen de conectarse con sus pastores. And I want to encourage for anyone that goes to their churches, please do not stop connecting with your pastors. Es tiempo de hacer iglesia. It's time to be church. Y quiero ir finalizando. And as I close, Quiero hacer una invitación en este tiempo, I want to also make an invitation. ya que estamos haciendo nuestro servicio en línea. Now that we're doing our services online, Si hay alguien que quiere sembrar, if there's anyone that wants to sow que quiere dar, and wants to give, puede hacerlo a través del app de Zelle. you might do using the app of Zelle, Es Zelle. Zelle. Y puedes hacerlo con el número 847 And you can do it with the number 847 660 660 8830. 8830. Repito, 847 I say it again, 847 660 660 8830. 8830. Y ahí puedes dar tu semilla. And there you can sow your seed. Recuerde, el diezmo va para su iglesia, pero usted puede ofrendar si usted gusta, pero el diezmo hágalo llegar a sus pastores. Usted vea la manera de seguir diezmando. And one way and another, make sure that you still give your tithes and offerings. Your tithes go to your church where you congregate. Yeah, and your offerings you can give anywhere. But your tithes, do find a way to sow to your church. Continúe soportando la obra de Dios. Keep supporting the work of God. Y hágalo así como cuando usted iba a la iglesia, que lo hacía cada semana, hágalo. No pierda su ritmo espiritual, no lo pierda.
And so do it every week as you usually do. Do not slow down this rhythm of giving. Porque algo muy fácil de dejar de hacer en este tiempo es seguir con nuestros buenos hábitos. But one thing that is important for us to keep going and doing is continue with our good habits. Continuar con nuestra rutina, con nuestra disciplina espiritual. For us to continue with the routine, with our spiritual routine. Es importante, eso es algo que tienen los guerreros también. Los guerreros siempre mantienen su disciplina. And so this is something that the warriors have. They keep their spiritual discipline. Entonces quiero motivarles. Cuando ustedes vean que sus pastores están haciendo un servicio en línea, no diga, ay, me conecto después. No, conéctese en vivo. So I want to encourage you. Maybe your pastor is having a live service online, and you say, "No, I'm gonna connect later." No, connect right away. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a permitir a usted seguir con los buenos hábitos espirituales. You know why? Because that will help you continue with the good spiritual habits. Así que esté ahí a la hora, así como cuando iba a la iglesia físicamente, esté ahí a la hora en línea. And so just like the way you used to go to church on time, be on time online. Y continúe soportando a su iglesia. And continue to support the church, your church. Póngase en contacto con sus pastores. Be in touch with your pastors. Para los pastores, para los líderes de la iglesia, también este tiempo ha sido un tiempo de desafíos y de cambios. And for pastors and leaders, this definitely has been a challenging time for leaders. ¿Y qué cosa mejor que los miembros del cuerpo apoyen a los líderes? And there's nothing better to have the members of the church supporting the leaders. Dice aquí el hermano Mario, me resulta muy chistoso, pero muy verídico su comentario. Dice que así como se conectan puntuales para el fútbol, conéctense para escuchar la palabra. I like this comment that I read from Brother Mario that says, just like you're very punctual in watching live the games that you have to watch, you can be on time to connect with the Word of God. Así que es importante, no pierda su disciplina espiritual. So do not lose your spiritual discipline. Y mire, quizás hay personas que me dicen, pero yo cómo voy a diezmar si no estoy trabajando, pero usted puede dar una semilla. You know, maybe many might probably say, how can I give if I don't have a job right now? Maybe you don't have for tithing, but you have a seed. Yo creo que siempre tenemos algo que dar. I believe that we always have something to give. Y el dar es importante porque mantiene esa línea de provisión activa. And the giving is important because it maintains this line of giving active. Pero sobre todo apoya a sus pastores. But above all, support your pastors. Hágase disponible para ellos. Be available to them. Haga una llamada a los otros miembros de la iglesia, pregúnteles cómo están. You can call the other members of the church and ask them how are they doing. Es tiempo de ser uno solo. It's time for us to become one. Entonces no pierda su rutina espiritual. So don't lose your spiritual routine. Su disciplina espiritual no la posponga. Don't postpone your spiritual discipline. Conéctese semanalmente con sus servicios en línea. Connect every week with your services online. No deje de adorar, por favor, no deje de adorar. Don't stop worshiping. Please do not stop worshiping. No deje de orar. Don't stop praying. No deje de estudiar la palabra. Don't stop studying the word. No deje de conectarse con los demás miembros de la iglesia. Don't stop connecting with the other members of the church. No lo podemos hacer físicamente, pero lo podemos hacer a través de una llamada. We can't do it physically, but we can do it with a call. Lo podemos hacer ahorita a través de un Facebook Live. We can do it through a Facebook Live, right now. Qué lindo cuántas personas nos están sintonizando ahorita. So beautiful how many people can connect with us right now. Hay un hambre de Dios. There's a hunger for God. Así que yo le llamo a que siga congregándose virtualmente.
And so I call forth and ask you for you to continue congregating virtually Siga discipulándose virtualmente and continue discipling virtually y escuche lo que Dios está diciendo a través de los siervos de Dios. and listen to what God is saying through the servants of God. Que yo oro para que todos los siervos de Dios realmente nos conectemos con lo que Dios está diciendo. And I pray that all of us servants of God, we really connect with what God is really saying. No podemos ser mensajeros de catástrofe. We cannot be messengers of catastrophes. Si su líder está transmitiendo catástrofe, si su If your leader is sharing catastrophic cosas que dan images or messages, pánico, things that bring cosas panic, que producen tristeza, things that produce sadness, ansiedad, anxiety, desesperanza, or lack of hope, esa no es la voz de Dios, no es la voz de Dios. hopelessness, that is not the voice of God. Nosotros predicamos esperanza. We preach hope. Nosotros predicamos que lo mejor está por venir. We preach that the best is yet to come. Nosotros declaramos que estamos viviendo los mejores tiempos. Sí, los mejores tiempos. We declare that we are living the best times. Yes, the best ¿Sabe times. por qué? You know why? Porque estamos saliendo de nuestra situación cómoda, de nuestro estado de confort. Because we are coming out from our comfort zones. Porque esto ha venido a humillarnos, Because this has come to humble us, a procesarnos. to bring us to a process. Así que déjese procesar por Dios. So allow yourself to be processed by God. Así que de nuevo les pido a todos, conéctense, sean fieles con sus pastores. And again, I ask you, be faithful with your pastors. Sigan asistiendo virtualmente a los servicios en línea. Continue to connect with them online. Sigan soportando, dando en la obra de Dios semanalmente. Continue to support and giving weekly to the work of God. Así como lo hacía usted cuando iba físicamente. Just like the way you used to do it when you went Y physically usted to puede church. decir, ¿y por qué habla de dinero? Mire, a mí honestamente ni me gusta hablar de dinero. And you might probably ask, why is she talking about money? Honestly, I don't really like talking about money. Pero sí es una demanda que Dios nos hace de hablar la verdad. But it is something that it's a demand that we have that God has given us to speak the truth. Entonces, si dejamos de hacer If we y de practicar los buenos hábitos espirituales, los vamos a perder. If we stop practicing the good spiritual habits, we're going to lose them. Y vamos a entrar entonces ahí sí en un estancamiento. And thus, with that, we're going to enter into a time of stagnation. Por eso, amados, conéctese. So, my beloved ones, please connect. Siga dando. Keep giving. Siga adorando. Keep worshiping. Siga estudiando la palabra. Keep studying the word. Sigamos unidos en establecer el reino de Dios. Let's continue united, establishing the kingdom of God. Y les pido de nuevo, compartan este video. And I ask you again, share this video. Vamos a tener otro Facebook Live bilingüe el domingo a las 11 de la mañana. We're having another bilingual service on Sunday at 11 a.m. Quiero agradecer a la doctora Carla por su disposición y por la excelente traducción. Gracias, doctora Carla. And I want to thank Dr. Carla for the excellent interpretation or translation. Thank you, Dr. Carla. También queremos hacernos disponibles. Si usted quiere, si usted necesita oración, queremos orar por usted. And also, we want to be available for you. If you need anyone to pray for you, we are available to pray for you. Usted puede enviarnos un mensaje a la página de Facebook. You can send us a message on the Facebook page Ministerio Espíritu Santo y Fuego a las Naciones. entitled Ministerio Espíritu Santo y Fuego a las Ahí Naciones. lo puede ver en pantalla, Ministerio Espíritu Santo y Fuego a las Naciones.
And you can see it on your screen. Ministerio Espíritu Santo y Fuego a las Naciones. Puede mandarnos un mensaje y gustosamente vamos a orar por usted. También ahí al teléfono 847-660-8830. And so also you can also call us with the number 847-660-8830 and we will pray for you gladly. Así que, amados, sigan sus buenos hábitos espirituales. So my dear ones, continue with your spiritual habits. Continúe conectándose con lo que Dios está haciendo porque no estamos de vacaciones. Continue to connect with what God is doing because we are not in vacation. Bendiciones, reciban la paz de Dios. We bless you, receive the peace of God. Reciban la provisión de Dios que no tiene límite. Receive the provision of God that has no limit. Oramos por aquellas personas And we pray for those people que necesitan la provisión de Dios en este tiempo. that need the provision of God during the season. Declaramos que ángeles de Dios, We declare that angels of God, el Padre envía esos ángeles a alimentarlos de una manera sobrenatural. that the Lord will send angels to feed you in a supernatural way. Declaramos milagros financieros en las cuentas bancarias en el nombre de Jesús. We declare financial miracles in bank accounts in the name of Jesus. Y hablamos a la economía prosperidad. And we speak over the economy, prosperity. Hablamos a la economía de las naciones prosperidad. And we speak to the economy of the nations. We declare prosperity. Declaramos que la economía del cielo viene a la tierra. We declare that the economy of heaven comes to the earth. Llamamos a la economía del cielo que venga a la tierra. We call forth the economy of heaven to come to Y the que earth. impacte la bolsa de valores. And it's going to impact the stock market. Que impacte las cuentas bancarias. That is going to impact and touch the bank accounts. Yo profetizo que van a recibir cheques extra de pago en este tiempo. Lo profetizo en el nombre de Jesús. I prophesy that you're going to have extra paychecks coming to your accounts. ¿Qué vas a decir? ¿De dónde vino este cheque? And you'll be saying, where did this check come Lo from? veo en mi espíritu. I see it in my Va a spirit. suceder en tu vida. That is going to happen in your life. Dios va a usar maneras inusuales para bendecirte. That God is going to use unusual ways to bless you. Recíbelo. Receive it. Créelo. Believe it. Conéctate con la economía de Dios. Connect with the economy of God. En la economía de Dios no hay escasez. And in the economy of God, there is no lack. En la economía de Dios hay prosperidad. In the economy of God, there is Hay prosperity. abundancia. There is abundance. Y yo profetizo que tú tendrás abundancia. And I prophesy that you will have abundance. Que tú tendrás más que suficiente en este tiempo en el nombre de Jesús. That you will have more than enough in this season in the name of Jesus. Pero no te olvides quién te dio el poder para hacer las riquezas. But do not forget who has given you power to make wealth. Y cuando recibas esas bendiciones extras, And when you receive those extra blessings, levanta tus ojos y adóralo. lift up your eyes and worship Him. Y agradécelo porque Él es bueno. And thank Him